Hello students, welcome to the second meeting. Today we are going to discuss about tata cara pernikahan international or international wedding procession. There are many questions regarding the procession, such as when does the wedding processional take place? How long does the wedding processional take? Who is called the mother of the bride down the aisle? Where did processional orders originate? How can you customize your processional? Are there any alternatives to the father walking in with the bride? And what songs should I play for our processional walk? Well, all the questions will be discussed here. So, please attention to the lessons. Okay? Good luck. Before explaining the main topic, I would like to answer the following questions. First, what is the wedding processional? The wedding processional refers to the group of people walking down the aisle in a specific order to mark the beginning of a wedding ceremony. The processional often includes a permutation of officiants, the wedding party, flowers girls, ring bearers, and the bride and groom and their parents. Apakah prosesi pernikahan itu? Prosesi pernikahan mengacu pada sekelompok orang yang berjalan beriringan dan berurutan untuk menandai dimulainya upacara pernikahan. Prosesi seringkali mencakup permutasi dari petugas, pesta pernikahan, gadis bunga, pembawa cincin, pengantin, dan kedua orang tua mereka. The second question is, when does the wedding processional take place? The wedding processional is the opener for the nuptial ceremony. Once all important bridal party members have entered and walked down the aisle, the ceremony begins. Kapan prosesi pernikahan berlangsung? Prosesi pernikahan adalah pembuka dari upacara pernikahan. Setelah semua anggota pesta pernikahan tersebut telah masuk dan berjalan menyusuri tempat yang ditentukan dengan beriringan, maka upacara pernikahan tersebut dimulai. The other question is, how long does a wedding processional take? A wedding processional typically lasts between 3 to 5 minutes, depending on the number of people taking part. The bride's walk down the aisle can take up to 1 minute of the time. Berapa lama sebenarnya prosesi pernikahan berlangsung? Prosesi pernikahan biasanya berlangsung antara 3 hingga 5 menit. Namun, hal ini tergantung juga dengan jumlah orang yang mengambil bagian pada prosesi tersebut. Perjalanan pengantin dari tempat yang telah ditentukan dapat memakan waktu hingga 1 menit dari waktu tersebut. There's also a question like, who is causing the mother of the bride down the aisle? If the mother of the bride is taking part in the wedding processional, she is traditionally escorted by a close male relative, like a son or brother, or may enter alone. If the parents are divorced, she may be escorted by her parents. In some cases, a groomsman or bridesman will escort her down the aisle. Jadi siapa yang mengantar ibu dari mempelai wanita ke pelaminan? Jika ibu mempelai wanita tersebut ikut serta dalam prosesi pernikahan, maka secara tradisional akan dikawal oleh kerabat dekat laki-laki, seperti anak laki-laki atau saudari laki-laki, atau boleh juga masuk sendiri. Jika orang tuanya sudah bercerai, maka dia akan dikawal oleh pasangannya. Dalam beberapa kasus, pengiring laki-laki atau yang dianggap dekatlah yang akan mengantarnya ke pelaminan. There's also a question, how can you customize your processional? There are many ways to make your processional unique. You can accomplish this with different members of your family or a wedding party walking in the processional, either ahead of you or with you.
Don't feel constrained by only including those family members who are traditionally in the procession. Bagaimana kalian bisa menyesuaikan prosesi sesuai dengan keinginan kalian? Sebenarnya ada banyak cara untuk membuat prosesi kalian menjadi unik. Kalian dapat melakukannya dengan anggota keluarga atau pesta pernikahan yang berbeda. Misalnya dalam melakukan prosesi saat jalan, baik di depan kalian atau bersama dengan kalian. Jadi jangan merasa terbatas hanya dengan mengikut sertakan anggota keluarga secara tradisional dalam prosesi tersebut. There's a question. Where did processional orders originate? Processional traditions go back many centuries. When arranged marriages were common, fathers would bring their daughters to the wedding and walk them down the aisle to meet their husband for the first time. Bridesmaids helped the bride to be prepared for the wedding and were part of the procession. Dari mana sebenarnya asal prosesi ini? Tradisi prosesi berasal dari abad-abad lalu, zaman terjadinya perjodohan. Para ayah akan membawa anak perempuannya ke pesta pernikahan dan mengantarkannya ke pelaminan untuk bertemu calon suaminya pertama kalinya. Pengiring pengantin membantu calon pengantin untuk mempersiapkan pernikahan dan menjadikannya bagian dari prosesi. A question now, what songs will I play for our processional walk? When the traditional bridal chorus is commonly used, don't feel you are restricted to playing them. Choose a song that is special to you and your partner to personalize the processional. Jadi ada pertanyaan juga, lagu apa yang harus dimainkan pada saat melakukan prosesi? Meskipun banyak sekali lagu-lagu yang umumnya sering digunakan, tapi kalian jangan merasa terbatasi untuk memainkan lagu yang sama tersebut. Jadi pilihlah lagu yang khusus untuk mengiringi prosesi kalian. How long is the wedding ceremony supposed to be? One of the most important details on your wedding day is timing. Knowing when things will start and finish will help the details come together more smoothly and also give you more control over your guest experience as they move from one space to another. Wedding ceremony usually lasts between 20 and 30 minutes, which is ample time to cover the basics such as words of welcome, a few readings, your vows, the ring exchange, and the final pronouncement. The exact length of your wedding ceremony will depend first and foremost on how many different elements you choose to include, as well as if you are having a religious or secular ceremony. Salah satu hal terpenting pada pernikahan adalah waktu. Mengetahui kapan segala sesuatunya akan dimulai dan berakhir akan membantu pengaturan awal lebih lancar. Upacara pernikahan biasanya berlangsung antara 20 sampai 30 menit. Dan ini adalah waktu yang cukup untuk acara utamanya, yang terdiri dari kata sambutan, pemberkatan, kemudian janji suci, dan tukar cincin. Namun, keseluruhan waktu yang diperlukan tergantung lagi pada banyaknya unsur yang dimasukkan di dalamnya. Hal ini terkait dengan unsur keagamaan atau ritual lainnya. Wedding ceremony seating. The most attention and effort should be paid to where the VIPs of the wedding will sit. Reserve seat at the front of the ceremony of parents, grandparents, and close family members. Close family members such as aunts, uncles, cousins, and siblings not in the wedding party will sit in the next row or two. Perhatian khusus harus diberikan pada tempat para VIP pernikahan akan duduk. Kursi yang disediakan di depan upacara yaitu untuk orang tua, kakek nenek, anggota keluarga dekat, khususnya yang tidak berdiri bersama di altar. Anggota keluarga dekat seperti bibi, paman, sepupu, dan saudara kandung yang tidak berdiri di altar akan duduk di satu atau dua baris
berikutnya. Wedding ceremony outline. First, the processional. This is when members of family head on the aisle and neither find a seat or take their place on the other side of altar. The processional begins with the bride's mother and follows with the groom, best man, paid-up wedding party, flower girl, and the ring bearer. It ends with the bride making her entrance escorted by her father, who gives her away to the groom. Prosesi ini diawali dengan anggota keluarga yang menuju ke tempat pelaminan dan duduk di kedua sisi altar. Prosesi ini dimulai dengan ibu pengantin wanita dan diikuti dengan pengantin pria, pendamping pria, gadis pembawa bunga, dan pembawa cincin. Selanjutnya, prosesi terakhir adalah pengantin wanita masuk dengan dikawal oleh ayahnya yang kemudian menyerahkannya kepada pengantin pria. Second, words of welcome. Once everyone is in a place, the officiant will say a few words of welcome. The officiant may say thanks to the guests for bearing witness to the union as well as welcome everyone. Setelah semua tamu duduk di tempatnya masing-masing, maka petugas akan mengucapkan beberapa kata sebagai sambutan. Petugas juga akan berterima kasih kepada para tamu telah menjadi saksi pada pernikahan tersebut. Tahap selanjutnya adalah introduction. Next, the officiant will offer an introduction and some thoughts on marriage. This could be a brief recounting of your love story, words on what marriage means to you, or a statement about the ceremony to come and what it represents. Selanjutnya, petugas yang dituju akan memperkenalkan kedua mempelai dan juga menceritakan kisah cinta dari kedua mempelai tersebut. Keempat, readings. From there, if you are including readings of any short in your ceremony, readers will be invited up to share a few words. So you could have your officiant introduce each reading and reader, or have things flow more naturally between readers. Jika kalian memasukkan bacaan apapun dalam upacara pernikahan, pembaca tentu saja akan mendengarkan bacaan tersebut dengan sesama. Oleh karenanya, bacaan harus dibaca dengan menarik oleh petugas yang akan membacakan. The next one, officiant addresses couple. This is when the officiant addresses you and talks about the responsibilities of marriage and the sanctity of the vow you are about to take. Pada tahap ini, petugas akan memberikan wejangan pernikahan terkait dengan tanggung jawab dan janji suci yang akan diucapkan mempelai. The next one, number 6, is exchange vows. After the readings have been shared, the two of you will take turns reciting your vows. This is often the emotional part of the ceremony, especially if you write your own vows. Setelah pengarahan pernikahan diberikan, maka saatnya mengucapkan janji suci oleh mempelai secara bergiliran. Hal ini biasanya menjadi bagian paling emosional, terutama apabila vows tersebut ditulis sendiri. Number 7, ring exchange. After each person recites the vows, you will place the rings on each other's fingers. It is considered a symbol of your marriage. You may opt to perform the ring exchange quickly without vows, or you may say a few words about the ring symbolized before placing it on your partner's finger. Setelah mengucapkan janji suci, kemudian diikuti pemakaian cincin sebagai simbol pernikahan. Kalian bisa memakaikan cincin tanpa vows atau dapat juga menyampaikan beberapa kata terkait makna cincin tersebut sebelum memakaikannya. Kedelapan, the kiss. Now the good part. After you have exchanged vows and rings, the two of you seal your marriage with a kiss. You are officially married.
Bagian yang ditunggu adalah melakukan kissing, yang menandakan pernikahan telah terlaksana. Number 9, Unity Ceremony. In the unity ritual, the couple does something that physically symbolizes their new union, such as using 2 candles to light a single candle or binding their hands with a ribbon. Pada ritual penyatuan, mempelai akan melakukan sesuatu sebagai simbol penyatuan mereka. Contohnya seperti menyalakan lilin bersama dan mengikat tangan mempelai dengan pita. Number 10, Closing Remarks. If your ceremony is a religious affair, this is the proper time for a final prayer. If it is not religious, the officiant can say words of encouragement to the couple and bless them in their union. Apabila pernikahan ini merupakan upacara keagamaan, maka penutupan biasanya dilakukan dengan doa atau sembahyang bersama. Namun, bila bukan ritual keagamaan, maka petugas akan memberikan ucapan selamat beserta dengan harapan-harapan baik terhadap pernikahan tersebut. Dan yang terakhir adalah the recessional. This is where the officiant pronounce your marriage and turn to the guests to introduce the married couple for the first time and encourage guests to applaud and celebrate the newlyweds. Then the newlyweds lead the recessional down the aisle as guests cheers for your union. Bagian terakhir ini adalah kesempatan bagi petugas untuk memperkenalkan mempelai sebagai pasangan baru kepada para tamu undangan. Well, students, this is the last part. There's assignment that you have to do. Tas perayaan pernikahan internasional number 1 is please make your own vows for your own wedding. Okay? That's all for today. I will see you next week. Bye now.